Welcome to Learning Godot di hari kelima. Mencoba konsisten walaupun kondisi ngantuk. Barusan keluar sama keluarga tadi. Ya disempat-sempatkan belajar biar diupload hari ini. Agar tetap konsisten. Ya mau sedikit curhat aja ya. Dari hari ke hari memang videonya makin dikit view-nya. Dan gue mencoba realistis. Memang video ini bukan video entertain yang isinya hal-hal lucu yang bisa dilihat setiap hari. Tapi ini lebih ke proses belajar Godot lewat dokumentasi. Yuk, kita mulai. Ya, sebelum kita mulai, kita recap dulu kemarin sudah sampai mana. Jadi, ya, kemarin Godot documentation about sudah, tapi hanya di introduction. Getting started, introduction, ini lagi kita jalankan. Setelah itu step by step. Nah, ini mulai bikin game 2 dimensi, your first 2D game. Ini game 3 dimensi, your first 3D game. Nah, goal kita di sini ya, sampai bisa bikin game. Di introduction, kita udah introduction to Godot, udah semua hijauin, artinya udah kelar. Kemarin di learn to code with GDScript, ini sudah kelar. Hari ini kita akan belajar di overview of Godot key concept. Kemarin udah di-spill sekilas, ya, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Ya, kita jalankan dulu Pomodoro-nya 10 menit. Nanti ini kita lihat sampai mana. Start. Yuk, kita mulai di overview of Godot key concept. Every game engine resolve around abstraction you use to build your application. Oke, kita lanjut. In Godot, a game is a tree of nodes. Nah ini konsepnya. That you group together into scene. Jadi kumpulan dari tree of nodes itu ada dalam satu scene. You can then write this node so they can communicate using signal. Oke, jadi kayaknya logik-logiknya komunikasi antar node itu menggunakan signal. Jadi kayak collation atau apa itu mungkin dikomunikasikan lewat signal. Kita lihat lagi ya, entah ini benar apa enggak. There are 4 concepts you will learn here. Oke, ada 4 konsep. We are going to look at them briefly to give you a sense of how the engine works. Okay. In the Getting Started series, you will get to use them in practice. Oke, ini ya Getting Started series. Kita akan practice, akan latihan dengan untuk memperdalam 4 konsep itu ya. Yang pertama, scene. In Godot, you break down your game into reusable scene. Jadi ini ya scene ya. Scene, ini ada main menu, ada apa nih, background, main screen, konteks, bla bla bla. A scene can be character, a weapon, a menu in the user interface, a single house, an entire level, or everything you can think of. Godot scene are flexible. They fill the role of both prefab and scene in some other game engine. Ini masih agak membingungkan ya. Pakainya sih yang kebayang ada menu scene sendiri. Ini ada kumpulan dari beberapa node ya. Kenapa node? Karena ada titik-titik ini, makanya saya istilahkan node ya. Mungkin nanti pas bikin game bisa kebayang atau ini mungkin ya, Godot design philosophy akan dijelaskan lebih detail. You can see also nest scene. For example, you can put your character in level and drag and drop a scene as a child of it. Oke. Ini termasuk scene juga ya. Scene, player, hook. Ya nantilah kita lihat seberapa
detail penjelasan scene, soalnya sampai sekarang masih belum kebayang scene itu apa. Tapi kalau scene dalam dunia film itu kan ada satu scene, dia berperan di berapa scene, nah itu jadi kayak satu layar lah, satu kejadian mungkin ya. Notes, nah notes ini kebayang nih titik ya, lebih ke satu individu-individu. A scene is composed one or more note ya, makanya terbayang tuh note seperti apa. Note are your game's smallest building block that you arrange into three. Here are example of character notes ya. Jadi note dikumpulin, nah itu bisa jadi satu scene. Jadi mungkin bisa jadi satu note sendiri ya. Ada beberapa pecahan note itu ya. Ini player, ada kamera 2D, sprite 2D. Nah ini nggak tahu nih buat apa sebenarnya. It is made of character body 2D, not name player. Ya ini not name player. Karakter kamera 2D, ini kamera 2D, sprite 2D, ini and collision shape 2D. Ya. Catatan, the note name and with 2D because this is 2D scene. Nah, ini kayak lebih ke naming ya, naming convention ya. Kalau 2D artinya memang dia dibuat untuk dua dimensi. 3D counterpart have name that end with 3D, sama ya kayak tadi ya. 2D, 3D. Beware that special note call name note are now called note 3D starting with Godot 4. Oh, di Godot 4 itu ada istilah baru ya, jadi mesti hati-hati nih. Tapi mungkin lebih detail nanti di ini ya, apa namanya, cara pakainya ya. Apa mau diskusi sama ChatGPT ya? Nantilah. Notice how note and scene look at the same in the editor. Ya ini. When you save a tree of note are seen. When you save a tree of note as a scene, it then show as single note with its internal structure hidden in the editor. Godot provides an extensive library of base note types you can combine and extend to build more powerful ones. 2D, 3D, horizon interface. You will do most things with this node. Oke, ini. Lanjut. The scene 3. All your game scene come together in scene 3. Ya ini paham sih. Node. Ya Pak, sebentar. Scene 3. Oh, berarti ini ya. Kumpulan dari scene ya. And as scene as are tree of note, the scene 3 also is a tree of note. Okay. But it is easier to think of your game in terms of scene as they can represent character, weapon, door, or your user interface. Oke. Daripada ngomong karakter, weapon, lebih baik ngomongnya scene ya. Sinyal itu berarti communication between node itu menggunakan sinyal. Node emit signal when some event occur, ya kan, benar kan? This feature allow you to make node communicate without hardwiring them in code. Oke. Jadi nggak ada code ya, lebih ke wiring ya. Jadi dihubungkan, mungkin ada kayak arrow gitu ya. It gives you a lot of flexibility in how you structure your scene.
Oke, nanti mungkin bisa kelihatan di Godot UI-nya ya, Godot interface, Godot application-nya ya. Signal are Godot version of the observer pattern. Oke, ini nih kalau belajar bahasa pemrograman, biasanya saya di Java ada design pattern. Nah, ini ada namanya observer pattern. You can read more about it here. Oh, ada gaming programming pattern ya. Ini kayaknya mestinya diambil dari bahasa pemrograman. Mostly sih di Java yang model object oriented ya. Jadi ada observer, singleton, terus factory. Tapi menarik nih, game programming tuh punya pattern sendiri. Coba kita buka ya. Oke, observer. Lumayan panjang juga ya. Ini bukunya siapa sih? Observer itu sebenarnya konsep ini ya, mendengarkan ya. Mengamati sebenarnya observer. Apa ini berbayar nggak sih ini? Ini berbayar nggak sih ini buku ini? Kalau nggak menarik nih, bisa kita baca ya. Coba nanti off the record kita akan baca ya. For example, button emit a signal when pressed. Oke, kalau dia diklik ngapain? Lanjut dulu deh. You can connect a piece of code to the signal which will run in reaction to this event, like starting the game or opening menu. Jadi klik-klik apa kayak gitu, event, nah itu dihandle sama si signal ya. Other built-in signal can tell you when two object collided. Collided itu kayak bertabrakan ya. When a character or monster enter a given area, ya kan, and much more. You can also define new signal tailored dijahit to your game. Summary. Note, jadi kesimpulannya ya. Kita coba lebih jelasin lagi di kesimpulannya. Note, scene, the scene tree, and the signal are for concept in Godot that you will manipulate all the time. Ya benar ya, ada node, scene, the scene tree, dan the sinyal ya. Jadi node itu tadi ya titik apa namanya kayak bukan hanya karakter lah ya, objek mungkin ya, objeknya ya. Jadi macam itu scene berarti kumpulan dari beberapa node, the scene tree jadi ada scene dan itu dibuat kayak directory gitu, folder per subfolder. Signal ini komunikasi between node. Nah, node are your game smallest building block. Oke, kalau kayak Lego itu berarti kayak piece-nya Lego itu ya, jadi kecil-kecil ya. Nah, ini kan you combine them to create scene that you can combine them. Oh, sorry. You combine them to create scene that you then combine and nest into the scene tree. Oke, jadi digabungkan. Jadi node itu tadi ya digabungkan jadi scene. Nah, scene itu digabungin lagi nih. Jadi namanya tree scene. The scene tree, sorry kok tree scene. You can then use signal to make node react to event in order node or different scene tree branch. Ya, pokoknya sinyal ini untuk communicate between node lah ya. Bikin event something gitu. After this short breakdown, you probably have many questions. Yeah, agree. Karena memang masih
banyak yang gray area ya, makanya kita masih punya banyak pertanyaan. Bear with us, stay with us ya maksudnya ya. As you will get many answer throughout the getting started seri. Ya, kan mungkin nanti akan ketemu nih jawabannya nih. Jadi kita lebih paham apa arti ini. Note, scene, the scene tree, and the signal. Oke, kita cukupin dulu. Besok kita akan belajar. Wow, oke, kita udah bisa mulai buka si Godotnya. Untuk instalasi mungkin nggak akan gua show, nanti install sendiri. Tapi nanti kita lihat buka sama-sama ini ya. Godot aplikasi, gua install di versi 4.5. Oke, kita snipping dulu apa? Spill dulu. The project manager. First look at Godot editor. Nah ini ngapain nggak gini-gini nih? Ini lo apain nggak ngerti gua. X, Y, Z. Ini apa ini? Biru itu apa? Z, Y, X ya. Oke. Panjang nih. Ya, harapan ini selesai. The 5 main screen. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin gitu ya. In the 3D scene. Oke. TPS demo ini game. Oh ini game screen. Script screen. Oke. Asset library. Integrated class reference. Ya. Oke. Besok kita di sini. Ya. Kita stop dulu hari ini. Ya. Closing learning log Godot hari kelima. Endgame-nya adalah bikin game. Jadi sepertinya sih masih jauh ya. Ini baru di introduction. Tapi kalau nggak kita mulai dari sekarang, akan sampai di situ. Dan kita coba konsisten dari hari ke hari, pasti akan sampai ke situ. Jadi jangan lupa subscribe untuk melihat kelanjutannya. Dan nyalakan lonceng untuk notifikasi. Dan setiap kali ada yang komen, nanti akan saya balas di next video.